台湾列车即将到达。前往台湾的列车即将到达。The train to Taiwan is arriving. 下一站香港大学。Next station, HKU. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 说话，然后呢，是不要讲话的，全都回去，回去，然后那个这帮人谁也别走，去大会开那个，一会儿把我开到3点。下一站西營下一站西營盤。Next station, 西營盤。然后就说当时所有书院，然后结束，請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 打好交易了，就说咱们这个拿点钱，下一站上環，左邊嘅車門將會打開。下一站上環，左邊的車門將會打開。Next station, Shenwan. Doors will open on the left. 然
近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站金鐘，乘客可以轉乘南港島線或東鐵線，左邊嘅車門將會打開。下一站金鐘，乘客可以換乘南港島線或東鐵線，左邊的車門將會打開。Next station, Admiralty. Interchange station for the South Island Line and East Rail Line. Doors will open on the left.